प्रिय बंधुगण आपण माने एही तीनोटी लवंगर महागुप्त उपाय को करिनियंतु आपणक शत्रु कांदी कांदी आसी आपणक गोड़ तले पड़िबो। प्रिय बंधुगण आपण माने एही उपायटिकु आपण माने जे कौनसी बार रे करंतु, सोमवार करंतु, मंगलवार करंतु, बुधवार करंतु, गुरुवार करंतु, शुक्रवार करंतु कि शनिवार करंतु कि रविवार करंतु, काहेकि ना जे कौनसी बार रे आपण एहा करूचंती आपणंकु सेही फल आपणंकु प्रदान करिवो, जहा कि अन्य दिन रे माने पूर्णमी, संक्रांति, अमावास्या, एकादशी परिका महत्व दिन रे आपण माने पाई पारंते। काहेकि ना एही उपाय विशेष रूप रे स्वयं सिद्ध आज्ञा। जदि मु बतैथिबा नियम अनुसारे एवं सही विधि विधान अनुसारे आपण एही लवंगर महागुप्त उपाय को पालन करि नेउछंती ना दर्शक बंधु, तेबे आपणक शत्रु संपूर्ण बर्बाद होई जिवो। से आपणक सहित संपूर्ण शत्रुता करिबा भूली जिवो। शत्रु स्वयं पश्चाताप करिबा को लागिवो एवं कांदिबो मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, जदि आपण विगत दिनरु किछि दिन हबो आपण अनेक प्रकार समस्या दे गति करुचंती, अनेक प्रकार तंत्र क्रियायोग शक्ति मानक कबल रे आपण कबलित अछंती। अन्यान्य नकारात्मक शक्तिर घेर रे जदि आपण माने अछंती, तेबे आजिर एही भिडियोटी केवल आपण मानक निमित्त लवंगर एही महातांत्रिक शत्रुनाशक महागुप्त उपाय विषय रे जानिबा पई आपण माने एही भिडियोटी को आदौ भी स्किप करंतु नाही, प्रारंभ रु शेष पर्यंत देखंतु, तेबे जाई आपण एही उपाय बाबद रे संपूर्ण सविशेष तथ्य जानि परिबे। आउ हाँ, जदि आपण आम चैनल ले नुआ करी अछंती, तेबे आमर एही सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु, पाखे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस करि नियंतु, वीडियो टी को गोटे लाइक करंतु, आउ दबे की शेयर करंतु, कमेंट बॉक्स रे ओम मातंगिनी नमः अवश्य लिखि दियंतु। प्रिय दर्शक बंधु, जो व्यक्ति विशेष माने तांको जीवन रे धन जनित समस्या दे गति करुचंती एवं शत्रु मानंकर अनेक प्रकार अन्याय अनीतिकर कार्य द्वारा से माने समस्या रे पडुचंती, किंबा आपणक गृह रे आपण स्वयं किछि एमतिका दुख कष्टर सामना मध्य करुछंती, तेबे सेथिरु जदि आपण मुक्ति पाइबा को चाहुचंती, तेबे आपण माने एही उपायटी को अवश्य पालन करंतु। जे गुप्त शत्रु माने आपणंकु बर्बाद करिबा पई चाहुचंती, एही महासिद्ध उपाय द्वारा सेही समस्त षडयंत्र जाकी आपणंक शत्रु आपणंक प्रति करुछि बा करिछि ता संपूर्ण रूप रे दूरीकरण होई जिवो। प्रिय दर्शक बंधु, जदि आपणंक शत्रु आपणंक प्रति किछि गुणीगारेडी किंबा तंत्र जनित शक्ति आपणंकु प्रयोग करिछि बोली आपणंकु अनुभूत हेउछि, किंबा जदि आपणंकु लागुछि जे सिए आपणंकु तळितलांत करिबा पई नानाविध नकारात्मक शक्तिर ऊर्जा आपणंक प्रति पेषण करुछि, तेबे आपण माने आजिर एही महागुप्त उपायटी को करी आपणंक शत्रुर सेही समस्यारु जहाकी आपण भोगतमान करुचंती, तेबे आपण सेही शत्रु समस्यारु संपूर्ण रूप रे मुक्त होई परिबे। प्रिय बंधुगण, शत्रु दुई प्रकार थांती। प्रथम शत्रुटी होची ज्ञात शत्रु, आउ द्वितीय शत्रुटी होची अज्ञात शत्रु। ज्ञात शत्रु होचंती सेही शत्रु जेउ मानकु कि आपण स्वयं जानिछंती, एमिति कि सेमानंकर नाम मध्य जानिथिबे, किंतु अज्ञात शत्रु एही शत्रु मानंकु आपण केबे भी चिन्हट करि परिबे नाही। आपणंकर अति निजर लोक होइथिले मध्य आपण मध्य तांकु कहि परिबे नाही जे सी होचंती अज्ञात शत्रु। केमिति ना मु आपणको गोटे उदाहरण स्वल्प छोटिया उदाहरण टे दउची, मने रखितांतु। एमिति किछि व्यक्ति आपणंकर जीवन शैली रे थिबे जेउ माने कि आपणंकर उच्च टेक रखिला बढिया कथा आपणंकर अपर पक्ष जो व्यक्ति विशेष सब थिबे सेमानंको आगरे कहउथिबे, माने आपण सेठी उपस्थित थिला बेले, किंतु अपर पक्ष रे जेतेबेले कि आपण जदि सेठारु चाली आसंती, तेबे आपणंकर अति घनिष्ठ व्यक्ति आगरे आपणंक विरुद्ध रे किछि अनैतिकर कथा विषय वस्तु बाबद रे आलोचना समालोचना से माने करंती। एमानंकु शास्त्र रे अज्ञात शत्रु बा गुप्त शत्रु नाम रे एमानंकु नामित करा अछि।
ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସାଧାରଣ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସିନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ ବା ଜ୍ଞାତ ଶତ୍ରୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଖୁଲମଖୁଲା ଲଢି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାତ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଜାଣିନଥିବେ ସେମାନେ ଭିତରିଆ ଭିତରିଆ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଊର୍ଜାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେରଣ କରୁଥିବେ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଊର୍ଜା ସହିତ ତନ୍ତ୍ର ଜନିତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିବେ। ଏମିତି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଆପଣ କଣ କରିବେ? କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଆଉ କେବଳ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏହି ଲବଙ୍ଗର ଉପାୟ ହେଉଛି ଏକ ମହାସିଦ୍ଧ ଉପାୟ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ କରିନେବା କ୍ଷଣି ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବର୍ବାଦ ହେବା ସହିତ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶାମିଶି କରେ ସେ କଣ ହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୁଏ ସିଏ ସେଇଟାକୁ କେବେ ଦେଖି ସହିପାରେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଊର୍ଜାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେରଣ କରିଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ବର୍ବାଦ ଯେମିତି ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଏହି ଉପାୟଟି ନ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ପାତାଳରେ ଲୁଚି ରହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ତ୍ରାହି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା। ଏହି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମାନେ କୌଣସି ଏକ ସିଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଗୁଣିଗାରେଡି କରିବାରେ ଏମାନେ ସଦା ତତ୍ପର ରହିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସାଧାରଣ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ କିଭଳି ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଲିଯାଉ, ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗରେ ବ୍ୟାଧିରେ ମଧ୍ୟ ପଡନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଅସହାୟ ସ୍ଥିତିର ସେମାନେ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତିକା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଅନୈତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କୋଉଠି ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବେ କି କୋଉଠି ଟିକେ ଉନ୍ନତି କରିଯିବେ ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଲବଙ୍ଗକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ତନ୍ତ୍ରଜନିତ କ୍ରିୟା ହେଉ କିମ୍ବା ବୈଦିକ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଏହାର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହୃତ ରହିଅଛି। ଏହି ଲବଙ୍ଗର ବିଶେଷ ଉପାୟ କରି ଆମେ ଶତ୍ରୁକୁ ଅବଶ୍ୟ ପରାଜୟ କରିପାରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଶତ୍ରୁ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୈତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଅଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଭାବନା ରଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସେଥିରୁ ଦି ପଇସା ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି, ନାନାବିଧ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁର କୁଦୃଷ୍ଟି ସେହି ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବ କିମ୍ବା ନାନାବିଧ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମୂଳ ନାଶ ଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟଟିକୁ ଯେକୌଣସି ବାରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବା ଏହି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟଟି ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ମାନ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାନେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେମିତି ଏହି ଲବଙ୍ଗଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯଦି ଖଣ୍ଡିତ ଆକାରରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଲବଙ୍ଗ ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ଲବଙ୍ଗ ଅଛି ତାର ଫୁଲ ନଥିବ, ସେ ଫୁଲ ନଥିବା ଲବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାହା ଖଣ୍ଡିତ, ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟଟି ଆଦୌ ବି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଲବଙ୍ଗଟିଏ ନେବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଉପାୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଉପାୟଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ସକ୍ସେସ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମ ଉପାୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ନେବେ। ଆଉ କଣ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ନେବେ
द्वितीय होउची आपण माने एक संपूर्ण साधा कागजटिए नियंतु एही सब जिनिस को नहीं आपण माने रात्रि समय रे एहा रात्रि समय रे हेबो रात्रि समय रे एमिति एक कोठरी को जानतु जेउ कोठरी रे कि कांकर एते आतजात नथिबो संपूर्ण माने जेमति केही डिस्टर्ब करबा को आपन को सेठारे केही नथिबे ए उपायटी कला बेले ध्यान देबे जेमति आपन को केही न देखंती किंबा आपन काहांक भावना को किछि भावनात्मक आपणकर मानसिक पटल भितर को न आनिबा दरकार केवल जेतिकी समय माने खूब कम समय उपायटी लागिबो ए उपायटी जेतिकी समय लागिबो बा जेतिकी समय आपण करिवे से समय भितर आपण केवल उपाय सहित जड़ित रहिबा आवश्यक एही उपाय करूथिला बेले जेमिति ध्यान रखिबे आपण जेमिति आसनरु न उठंती माने आपण को केही डाकिबे नाही कि आपण काहांक कथा मध्य जेमिति न सुनंती चाहिले आपण माने आपणकर से गुप्त कोठरीर कबाटटी को बंद करी आपण एही उपाय को करि परिबे किंबा आपण एही उपाय को करिबा समय रे आपण माने आपणकर परिवार रो वर्ग माननकु कहि रखंतु जे मु एही उपायटी करूची ए उपाय नियम अनुसार मते केही डाकिबो नाही कि उपायर एमति नियम उल्लंघन आपणक द्वारा न हुए सेथि प्रति आपण माने सत चेष्टा करिवे एही उपायटी को करिवा पई आपण माने सर्वप्रथमे चट्टाण उपरे दक्षिण दिग को मुख करी आपण माने बसी पड़ंतु एही दक्षिण दिगटी स्वतंत्र उपरे काल भैरव एवं हनुमान जी महाराजंकर एही दिग को संपूर्ण सूचित करिथाय आ विशेष रूप रे एही दिग को मुख करी जदि आपण माने तंत्रोक्त उपाय करिवे तो निश्चिंत रूप रे खाली ये नुहे प्रत्येकटी तंत्रोक्त उपाय मध्य स्वयं सिद्ध होइथाय सर्वप्रथमे तो आपण माने कोन करिवे दक्षिण दिगरे आपण मुख करी बसंतु आसनटी पकांदु तळे ता उपरे बसी आपण दक्षिण दिग को मुख करी बसंतु एहा परे आपण नैथिबा सेही साधा कागज जाकी एकदम सफा थिबो गोटे बिंदु भी सेथरे बसी नथिबो सेही सफा कागज रे आपण तीनोटी लवंग रखंतु आउ नैथिबा जो धळा सूता आपण माने से धळा सूता माध्यम रे कोन करिवे तीनोटी लवंग को आपण गुड़ेई की बांधी दियंतु आउ एही लवंग को जेते बेले आपण बांधुचंती आपण तीनी घेरा सेथरे सूता को गुड़ांतु सेही लवंग को बांधी दियंतु एही बांधिबा समय रे जो तीनी घेरा आपण सेही लवंग धिरे बांधिबे आपण शत्रुर नाम जदि जानिचंती किछि तेबे आपण सेही शत्रुर नाम को आपण उच्चारण करंतु किंबा जदि जानि नांती ताले कहिबे मम समस्त शत्रु हन हन स्वाहा मम समस्त शत्रु हन हन स्वाहा मम समस्त शत्रु हन हन स्वाहा एमती तीनी थर उच्चारण पूर्वक आपण तीनी राउंड सेही सूता को बुलांतु कोउथरे ना सेही लवंग उपरे देखिबे दर्शक बंधु आपणकर सेही शत्रु संपूर्ण रूप रे आपणक वशवर्ती होई जिवो आ एमिति गोटे समय आसी माने पहुंचीबो जेउ समय रे कि जदि शत्रु आपणक सम्मुख भाग को आसे आपण ताकू देखि डरुथिले सिए किंतु आपणक देखि डरिबो प्रकृत रे एही उपायटी होची स्वयं सिद्ध तत्परे आपण माने कोन करिवे सेही सफा कागज जो नैथिबे गुडा हेइथिबा सेही तीनोटी लवंग ताको कोनोसी प्रवाहित नदी पुष्करणी थिबो किंबा प्रवाहित नदी हेउथिबो जल प्रवाह हेउथिबो सेही स्थान रे आपण माने कोन करिवे ताको पकई दे पळै आसंतु आउ नदी को टिके प्रणाम करंतु प्रणिपात जणांतु आउ जो नदी रे की किंबा पुष्करणी रे आपण सेठी विसर्जन करिवे सेही लवंगटी को कागज सहित तो आपण माने तांकु वरुण देवता भाबी आपण टिके प्रणाम प्रणिपात करंतु प्रणिपात करि साइला परे आपण माने एकमुखा होई आसंतु एकमुखा होई जिवे एकमुखा होई आसीबे के डाकिले आपण सुनिबे नाही एटा ध्यान देबा पई पड़िबो आपण जदि राति रे करूचंती उपायटी सकाळ को आपण पुष्करणी रे ताको भसई दियंतु दर्शक बंधु विश्वास करंतु आपणकर जे सेही शत्रु जे कि आपणको स्वतंत्र रूप रे हैरान हरकत रे पकोउथिला दिन आसीबो सेही शत्रु आपणकर संपूर्ण रूप रे मित्रता होई जिवो एवं जदि अधिक किछि से आपणक प्रति अनैतिकर कार्य करिबा को बसे तेबे निश्चिंत रूप रे तार उचित शास्त्री ताकू मिली जिवो एहा हेउची एक सिद्ध चाक्षुष प्रमाण एवं अनुभूतिर कारिगाटी तो दर्शक बंधु आज पई बाणी के एठी विराम देबा रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ।